तो मो तरफ भी आप बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि जिन छाड़ू ना कि आपड़ जान ता विषय किसी मो विषय जानी तो भाई मो विषय जोड़ा जानते कहतु कि विषय जोड़ा जानते कहतु ना मो पतेली कमारी देखी आई जो सीट पका भल लगुनि फेंसिंग तो हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम ब्लॉग जो ब्लॉग स्टार्ट हो घर बाहर देखिए आज कंटेंट किसी पाऊनी कौन करी तो कंटेंट ना जे दुई भाई मैंने कंटेंट प्लानिंग करा जो मो लाइफ रे जहाँ हो देखो आपको हाँ ना कहूँ जो 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 कौन हो आज प्लांट देखे देखबार हो जाता प्लांट जाए देखी जाती हेलो तो काली काली है विश्वकर्मा यात्रा गला है तो मुझे देखिपारे बहुत अफसोस रहा जे कि देखिपारे राति सीन देखिपारे है दिन तो के देखुची मतलब भारी अफसोस रहा है राति सीन देखिपारे भाई पूरा दुख होला पर रात जो लाइटिंग जो डिजाइन माइंड ब्लोरिंग जो रात भी बहुत फूल आसंती भी देखा मजा लगे है तो फूल कढ़ देखा मजा लगे तो किसी दिन बेला कि मिलला मत देखा तो केते किसी भाई मैंने कमेंट दे पूरा मो पूरा छाती चहल दे जो कमेंट दे से कमेंट मैंने मो तक कहूँ तो चलतु जा जगह पर बसी माइंड शांति फ्री करी तो मुझे कमेंट कौन कौन दे कौन ना तो पूरा जनाऊँ कि रा देखो जो आखिटा फुटाई देवी चाहे चिन्ह कि तो ये को कह भल लगे तो भाई जो वीडियो रे मोर गोटे कमेंट आइला जे कि भाई मु तो जानी सारे भाई मैंने पूरा मो पछ लगी अच्छा मो ताल पूरा मोर गभीर खोली दौरान जे चमकी पड़े कल कमेंट देखी तो भाई मैंने मत जहाँ मो विषय जहाँ जानी भी आप तो मो उपरे जहाँ करूँ किंतु मो जे छाड़ी जाए जो मो एक्स अच्छी ता ना किसी भाई किसी करूँ नहीं कौन कल से गोटे कौन गोटे घर बहु है ता ना आप कमेंट देवे कि कौन तो खराब लगे भाई है तो मो मत भाई मो वीडियो देखिए एंजॉय करूँ और आप लव स्टोरी की मन पकातु तो मुझे वीडियो कर मो भाई जो तो मो दुख बुझापी पूरा सब पूरा भितर पूरा खोली दौरान जाए पूरा चमकी पड़ू मैंने भाई एवं से गोटे झील होता झील होता आप कमेंट देने चिंता ना है से घर बहु है से कि बड़ बड़ हवा जाऊँगी आपने ता ना लिखिले मत भल लगुनि तुला से भाई भिडियो मत जन दिए भाई मानक कि भाई लिखिं से माँ हवा को जाऊँगी तो हाँ भाई से तो माँ हवा को जाऊँगी तो मुझे मुझे जान नी भाई आप कमेंट कह मुझे जानी तो भाई एत पूरा खुल तल कि कर मुझे भाई जानी तुम एत बहुत जान दौ तो भाई मुझे यहाँ भाई लास्ट टाइम आप तो मो तरफ भी आप बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि जिन छाड़ू ना कि आपड़ जान ता विषय किसी मो विषय जानी तो भाई मो विषय जोड़ा जानते कहतु कि विषय जोड़ा जानते कहतु ना मो तरफ भाई बहुत बहुत भाई रिक्वेस्ट भाई किसी ता ना करूँ ना तो भाई से गोटे जो पोजिशन अच्छी भाई अलग पोजिशन जदि किसी भाइराल है कौन ना तो भाई से कौन कड़े जीव भाई किसी कहीपर तो थिला तुम भाईर थिला अब तो ना अपना खुशी जाऊँ थिला जड़े थिला तो कौन तो भाई मैंने बहुत तो भाई आज घर अच्छी घर देख कम दे छतु करने तो टाइम देखिए 12टा बाजो है माने 12टा 12:30 बाहरी दुईटी जी गोटे मिची मैंने खाया को माँ दौर मैगी एने खाया कहते भात खाई जी जब को आज भाई घरे तो सकाल सकाल से कमेंट देखिए पागल पड़े खाई नहीं
ଲାଗିଲା ମତେ ଟିକେ ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ରେ ବର୍ବାଦ ହଉ ସେଇଟା। ତ ତମେ ଭାଇ ଏମିତି ବି ଏବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଟିକେ ହେଲା ଜାଣିପାରୁଛ ତ ହେଲା ତ ଜାଣିକି ମନରୁ ଚେଇ ରଖନ୍ତି କଥାଟା ହେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ହେଲା। ତ ଭାଇମାନେ ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତି କେମିତି ଅଛୁ ତ ସେମିତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନାଇଁ ଖୁସିରେ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଶହେ ପିଲା କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କଠୁ ବି ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେମିତି ମୋତେ ସେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଇଭଳି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କହିଲେ ତ ଆମର କେବେ ବ୍ରେକଅପ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆସିନି ଏକଲା। ତ ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ବାଦ ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ ସବୁ କାମ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପିଲା ନା ଇଆଡ଼େ ସବୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ଥିବ ସରି ଫରି କ'ଣ ଭାବିବ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଯେଉଁ ବନାଉଛି ସେଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ନ ବନାଉନି ସେମିତି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଟିକେ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ବନାଏ ମୋତେ ବନାଏ ହେଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥି ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ କାହା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବନାଉନି ହେଲା ତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ। ତ ମୁଁ ଜବ୍କୁ ଚାଲିଲି ୟାକୁ ଏନ୍ଜୟ ନେଇକି ଜବ୍କୁ ଚାଲିଲି। ତ ଭାଇମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଆଜି ଭାଇମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ତ ବିଚ୍ ଛୁଟି ଲୋକ ଏତେବେଳୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟି ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପଳାଇ ଆଇଆରି ଗାଇଲେ କ'ଣ କଲ ଆଜି ଅଦିତରକା ଭାଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଗଲେ ଟିକେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲି 19 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାର ଯିବା ସେ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି। ତ ଯାତ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ଟା କାଲି ଆସିବ ତ ଯଦି ଯିବି ଯଦି ଯାତ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ କାଲି ଆସିବ ଯଦି ଆଜି ନ ଯିବି ତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ତମ ଭାଇର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ जो भाई ଦେଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ଯେ ଭାଇ ତ ଭଲସେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କହିଲ ଆଗରେ କ'ଣ କହିଲ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଗଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ଲେଖିଲେ ବି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇଚାରାରେ ଆମର ସେଇଟା ସହିପାରନ୍ତିନି ଭାଇମାନେ ଯେ କି ମୋ ଭାଇ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଏଗ୍ରି ଯେ କି ଯେ ଜାଣିଛି ଭାଇମାନେ ତ ସହିପାରନ୍ତିନି ମୋର ଯାହା ହେଲେ ତ ସେତିକି ସପୋର୍ଟିଂ ଥାଉ ଭାଇମାନେ ହେଲେ ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଦ ଭାଇ ମୋତେ ବାଧିଲା ବି ଯିଏ ଯାହାର ଯେମିତି ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ବି ବାଧିଥିବ ବହୁତ ବାଧିଥିବ ହେଲା ତୋଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ଭାରି ବହୁତ ଯାହାକୁ ମାନେ ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ହେଲା। ତ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବାଏ ବାଏ। ଯଦି ଆଜି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଗଲି ତୋଟା କାଲି ଆସିବ ବ୍ଲଗ୍।